Hola con todos, ciao a tutti e benvenuti al módulo 19 delle tue lezioni di spagnolo y tus clases de italiano con Pablo. Hoy quiero comenzar haciéndoles una pequeña confessione, perché quando ho preparato questo corso non ho mai pensato nel fare un corso di grammatica, nunca pensé en crear un curso de gramática. De hecho, si observan todo el recorrido que hemos realizado, tutto il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento, vi renderete conto, se darán cuenta de que nuestro objetivo nunca fue, el nuestro objetivo non è mai stato memorizar las reglas ni convertirnos en specialisti della linguistica. Nuestro verdadero objetivo, il nostro vero obiettivo è sempre stato quello di comprendere meglio, de comprender mejor dos idiomas extraordinarios, comprendere come funzionano, comprendere perché si somigliano tanto, se asemejan tanto y comprender qué nos dice sobre la historia de Europa y sobre todo comprender come la lingua riflette, refleja il modo in cui gli esseri umani, il modo in cui los seres humanos organizamos nuestros pensamientos, organizziamo il nostro pensiero. Credo che poco a poco questo lo abbiamo raggiunto, esto lo hemos conseguido. Durante este recorrido hemos hablado de artículos, hemos hablado de sostantivi, de adjetivi, de verbos, di pronomi, di preposizioni y de muchos otros conceptos que probablemente prima di iniziare il corso parecían simplemente tecnicos. Ma oggi vedrete che praticamente tutto questo percorso che abbiamo fatto representa unicamente categorías, representan una funzione specifica dentro del linguaggio y todavía más importante dentro del nostro modo di pensare. Si quisiéramos hacer un curso universitario, se volessimo fare un corso universitario de gramática comparata, resterebbero ancora, quedarían todavía muchos temas por desarrollar. ¿Ok? Diciamo che in questo corso rimarrebbero ancora degli argomenti da sviluppare, perché la linguistica è una disciplina inmensa, la linguistica es una disciplina inmensa, y podríamos pasar realmente meses y meses, mesi e mesi estudiando únicamente piccoli dettagli. Nonostante, sin embargo, para los objetivos precisos de este curso, para los objetivos precisos de questo corso, solamente nos quedarían por tratar tres argomenti importanti che considero opportuno menzionarlos para poter completar praticamente tutta quella che abbiamo definito l'architettura fondamentale dell'italiano e dello spagnolo. E questi argomenti che ci sono rimasti sono las conjunciones, le conjunzioni, la negación, ¿ok? Son dos elementos que pueden permitir unire le idee, costruire ragionamenti e expresar acuerdo, desacuerdo o semplicemente una hipótesis. Nos faltó también ver el discurso directo y el discurso indirecto, cioè vuol dire la differenza entre reproducir exactamente le parole a una persona o trasmettere semplicemente il contenuto di un qualcosa que alguien más dijo. Eso también nos hizo falta ver. Nos hizo falta ver también i verbi pronominali, los verbos pronominales, ¿ok? Especialmente dovete ricordare che in italiano, tienen que recordar que en italiano, aunque también es muy presente en el español, nos enseñan una cosa muy particular y es que puede una pequeña parte modificar profondamente il significato del verbo. Ahora, no vi voglio più arrollare, no quiero más aburrirles con esto, no vamos a estudiar estos tres argumentos en profundidad. Encontrarán un documento, troverete un documento scaricabile che accompagna questo modulo, dove tendrán una explicación clara, comparativa, con esempi, con tablas, tabelle necessarie per guardarle quando ne avrete bisogno. Ok? Perché sinceramente penso o credo che la cosa più importante non sia continuar ad aggiungere, agregar reglas. Lo más importante es detenernos unos minutos y chiederci, preguntarnos algo mucho más interesante y algo mucho más útil. Y es decir, ¿para qué sirve? ¿A cosa serve realmente estudiar la gramática? Hemos dedicado prácticamente 10 módulos a este tema y lógicamente è una domanda alla quale dobbiamo rispondere. Porque esta pregunta, a la cual quiero responder prima de salutarci, antes de despedirnos de esta parte del curso, les adelanto
una pequeña parte de lo que es mi respuesta, ya que la gramática es extraordinariamente importante. La gramática, non c'è dubbio, è fondamentale, però non per le ragioni che la maggioria di persone immagina. È importante non per la maggior parte di cose che le persone immaginano. Molte volte pensiamo di imparare una lingua o pensiamo che imparare una lingua consista únicamente nel imparare delle regole. Creemos que simplemente se trata de aprender reglas. Creemos que primero debemos estudiar la gramática y soltanto dopo potremo parlare, solamente después podremos hablar. Sin embargo, se osserviamo attentamente come funziona l'essere umano, scopriamo che succede, che ocurre esattamente il contrario. Y esta creo que sea probablemente una de las cosas más interesantes que vamos a descubrir en questo corso, porque el lenguaje, la lengua, è comparsa, apareció muchísimo, muchísimo antes que la gramática, no hablamos de miles y miles de años, y questo cambia completamente il nostro modo di capire cosa significa veramente imparare una lingua. Hace poco les decía una frase que la quisiera repetir, una frase que la vorrei ripetere, que la lengua, el lenguaje, apareció muchísimo antes que la gramática, ¿no? Y creo que quella idea merece che ci fermiamo, che nos detengamos un minuto per riflettere, perché cambia completamente, in questo modo si dice uguale in italiano e in spagnolo, cambia completamente il nostro modo di entender qué significa imparare a aprender un idioma. Piensa en un momento, por ejemplo, en un bambino piccolo, un bambino di 2 anni, un niño de 3 años, un bambino di 4 anni. Quel bambino, ese niño, todavía no ha abierto un libro de gramática, no sabe che è un sostantivo, non sabe che è un verbo, non conosce i tempi verbali, non ha mai sentito parlare di complimenti diretti, indiretti e non conosce neanche che esiste la grammatica y sin embargo, e nonostante, parla con naturalità, fa domande, hace preguntas, racconta quello che è successo, chiede aiuto, si enfada, si arrabbia, fa ridere, abbraccia, eccetera, no? Quindi il niño praticamente senza accorgersi, sta utilizzando una struttura grammaticale complessa, senza avere mai studiato, senza sapere neanche una sola regola. Ora piensen en otro ejemplo, una persona adulta che per diverse ragioni non ha mai imparato né a leggere, nunca aprendió né a leer né a scrivere, viene chiamata analfabeta, non ha mai studiato una lingua, non ha mai aperto un libro di grammatica e nonostante anche lui, nonostante también él, conversa, cuenta historias, etc., ¿no? Esto quiere decir prácticamente que sin conocer el nombre de una categoría gramatical es posible comunicar. Y nos pone la domanda, ci pone la pregunta che cosa significa veramente estudiar la grammatica. Y la gramática non serve per imparare a parlare, assolutamente no. La gramática sirve cómo funciona, diciamo, aquello que somos capaces de comunicar, para entender aquello che somos capaces de comunicare. E questa differenza è enorme perché molte volte confondiamo questi due argomenti, no? Pensiamo che prima dobbiamo memorizzare regole y solamente después potremo comunicare. La realidad nos demuestra exactamente lo contrario. Prima compare la comunicazione, primero aparece la comunicación, después aparece la explicación científica di quella comunicazione. Es decir, primero nació el idioma, mille anni prima della grammatica, primero los seres humanos han parlato, han hablado por generaciones sin conocer absolutamente ninguna regla escrita. Las lenguas luego ovviamente evolucionaron, cambiaron, se mezclaron, a volte sono completamente scomparse e soltanto molto tempo dopo aparecieron persone che hanno iniziato a osservare la lingua, a osservare tutti questi fenomeni, no? Queste persone principalmente sono stati oggi da noi chiamati filosofos, grammaticos, e il suo lavoro consisteva non in inventare una lingua, ma consisteva unicamente in observarlo, en descubrir irregularidades, en identificar patrones, en poner nombre a aquello que millones de personas
hacían praticamente tutti i giorni senza essere coscienti di quello. Por eso me gusta pensar que la gramática se parece muchísimo a lo que podría ser una mapa, un mapa, ¿ok? Imaginen que quieren recorrer Italia, ¿ok? Pueden hacerlo, ovviamente, perfettamente, senza avere mai visto una mappa, perché potreste chiedere informazione, vi perderete, volverán atrás, encontrarán el camino y poco a poco arriverete alla vostra destinazione. Ahora, imaginen que alguien en ese momento les entrega un mapa. Ese mapa, logicamente, non ha costruito le autostrade, las carreteras. Il mapa non ha creato le città. Il mapa semplicemente representa las reglas, las organiza, las explica y rende visible, hace visible algo que ya existía. La gramática hace exactamente eso, es decir, no inventa el idioma, sino que lo describe, no crea reglas, sino que descubre le regolarità che le persone utilizzano il momento in cui parlano. Y creo que esta reflexión es la parte que tenemos que conservar en nuestra mente, dobbiamo conservare nella nostra testa su questo corso. ¿Por qué? Significa che quando stiamo studiando grammatica non stiamo imparando a parlare, stiamo aprendiendo a osservare il linguaje con occhi più scientifici, stiamo aprendiendo a reconocer la extraordinaria arquitectura che ha ogni conversazione quando la formuliamo o quando ascoltiamo, y esa arquitectura, anche se normalmente ci sembra, nos parece invisibles, está presente absolutamente en todos los idiomas del mundo, en tutte le lingue del mondo. Ogni lingua, cada idioma, las organiza en una manera diferente, ma tutte, pero todas, responden a la misma necesidad profundamente umana, la necessità di trasformare il pensiero in parole. E questa capacità di trasformare il pensiero in parole, io credo che sia una delle capacidades más extraordinarias que possiede la nostra specie. Pensar y far convertire il pensiero in un suono, convertir il pensiero in scrittura, convertir il pensiero en una conversación. Y todo lo que hemos estudiado durante estos módulos no es otra cosa que el intento de comprender cómo ocurre científicamente ese piccolo miracolo o milagro cotidiano. Cuando comenzamos este recorrido, descubrimos que una lengua non è un insieme, un conjunto de palabras, ma è un sistema, ¿ok? Questo è importantissimo, esto es muy importante, comprender que es un sistema donde nada aparece por casualidad. Ogni categoría gramaticale, cada categoría gramatical existe porque resuelve una necesidad concreta della comunicazione umana. Y eso significa que detrás de la gramática no existen regole arbitrarie, existen siglos de evolución intentando responder, cercando di rispondere alla stessa domanda: ¿cómo transmitir una idea nel modo, en la manera más clara posible? Durante este recorrido vimos cómo cada categoria risponde a una funzione diversa. Abbiamo visto i sostantivi che permettono di classificare la realtà, porque comprender empieza siempre por distinguir una cosa de la otra, ¿no? Entonces es importante esto sobre los sustantivos, distinguir una cosa de otra. Luego vimos también brevemente gli articoli que ci indicano que si esa realidad ya forma parte de la conversación o aparece prácticamente por primera vez, nos permite de introducir matices de información. Nos recuerdan que el mundo no está formado únicamente por objetos, digamos, idénticos, sino sobre todo por diferencias. Vimos los verbos que rappresentano il cambiamento, l'azione, il tempo, y la extraordinaria capacidad humana di ricordare il passato, di vivere il presente e di poter immaginare il futuro. Los pronombres en este caso hacen posible una comunicación mucho más eficiente porque permiten que la conversazione avance senza ripetere continuamente la stessa informazioni. Le preposizioni, in questo caso che esprimono le relazioni, porque nada, absolutamente nada, dentro de la estructura gramatical existe de manera aislada.
tutto occupa un luogo, todo occupa un lugar, todo tiene un origen, todo tiene una dirección o tutto ha anche una causa, no? Abbiamo le congiunzioni che organizzano il ragionamento e grazie a queste possiamo spiegare, possiamo argomentare y construir ideas mucho más complejas, ¿no? Y la negación, que es la parte que van a ver todos los módulos para poder descargar, nos recuerda una de las capacidades más poderosas e strane di quella che è l'intelligenza umana, cioè la possibilità di immaginare una realtà distinta di quella che noi abbiamo davanti. Porque solamente quien puede imaginar otra realidad puede decir no. Se osserviamo tutte queste categorie nel loro insieme, in conjunto, descubrirán algo. Y es que no describen únicamente cómo funcionan la lengua, describen también cómo funciona nuestra manera de pensar, cómo clasificamos, cómo relacionamos, cómo recordamos, cómo razonamos, cómo imaginamos. Y solo después convertimos todo esto en parole. Por eso estudiar el lenguaje nunca ha sido solamente una tarea de los lingüistas. También nos interesa a quienes les gusta la filosofía, la psicología, la antropología e incluso nell'ultimo periodo nella neuroscienza, porque estudiar una lengua significa estudiar uno de los procesos más complejos que realiza el cerebro humano. Y precisamente por esto ha sido tan interessante fare questo corso, diciamo così, di linguistica comparata tra italiano e spagnolo. No solamente porque comparta un origen común, sino porque nos ha permitido distinguir elementi che pertenecen a historias de dos lenguas e quali di questi elementi rispondono a meccanismi in certi casi universali del pensiero umano e in altri casi molto specifiche delle lingue che stiamo studiando. Le parole cambiano, cambiano le pronunce, le culture si evolvono, pero las necesidades fundamentales de la comunicación rimangono sorprendentemente stabili da sempre. E credo che questa idea sia importante e mi piacerebbe che la conservaste, me gustaría que la conservaran al terminar esta parte gramatical del curso. No me preocupa especialmente que dentro de algunos años recuerden el nombre o no recuerden il nome delle categorie grammaticali. Questa parte sinceramente non è fondamentale, è interessante, c'è chi si appassiona di questi argomenti, ma è relativamente secondario per il vostro obiettivo. Lo importante es haber descubierto que el lenguaje possiede una estructura, que esa estructura no es casual y que es el resultado de años de evolución durante los cuales el ser humano ha perfeccionado las herramientas que lo hacen poderosos per poter condividere e soprattutto la conoscenza, il pensiero, i sogni, i desideri. Piensen en algo. Cuando escuchamos hablar a una persona, normalmente prestamos atención prácticamente a lo che dice, no? Poche volte pensiamo nello straordinario processo che sta succedendo perché quella idea possa partire desde una mente e poter arrivare in quella di un altro. Y eso es precisamente lo que hemos observado durante esos módulos, ¿sí? No es que estamos aprendiendo porque sí la gramática, no estamos tampoco aprendiendo a hablar, eso lo sapete tutti parlare, ma abbiamo imparato a guardare il linguaggio con altri occhi, ok? Il vero obiettivo di questo percorso, dal mio punto di vista, è questo: mi sentirei soddisfatto, me sentiría satisfecho si es que esta parte se hubiese convertido, es decir, no convertirnos en especialistas de gramática, ma comprendere un po' meglio che questo strumento che utilizziamo tutti i giorni per insegnare, per apprendere, per conversare, per emozionar, para discutir, para preguntar, para construir, para relacionarnos, eccetera, perché questa è la vera funzione della lingua. Non sono le regole, non sono gli esami, non sono i verbi, son las personas. Así que a partir de ahora dejemos descansar un poco la gramática. Yo creo que hemos cumplido con una pequeña misión y ahora va a empezar, o mejor dicho, va a continuar la parte più interessante del corso. Quindi escuchar, hablar, leer, escribir, equivocarse, correggersi y descubrir que una lengua nunca, pero nunca termina de
aprenderse, no? Non si finisce mai di imparare una lingua, perché cada conversazione, ogni conversazione è capace veramente di insegnarci qualcosa di nuovo. E con questo io vi saluto e abbiamo finito la parte grammaticale e ricominciamo con le lezioni come nei moduli iniziali. Ciao a tutti, ciao a todos!